माटा को किस बांधिला किए माटा कहीं कहीं कोट खुल नहीं तो बांधी छु कहीं श्रावणी आज जेल अच्छी ताने कौन सकाल सकाल माटा खाऊ हाँ ये कौन आ कौन कौन खाऊ आउ दांत घोषु ना सकाल खाऊ ना से गुड़ा कह खाऊ ना माटा माटा कुआड़ जाऊ हैं माटा कौन लीए कौन करू बोरे तार चुलच पुष्पा कौन तुलुच ना नाटा कौन कर तुली देखा कि पिता कम तुलुच तो बाप इमती पिता कम जीतम खाई परियोनी कहीं पिता लगियो अरे ये कौन तू घास पको दू ओ से माटा भल तुलुच तू घास पकोजु कहीं किए देखिए फास्ट हो हाँ ये तुल को देखिए किए फास्ट हो मो बहु फास्ट हो ना तू फास्ट हो देखिया माटा घास काट दूँ सब है कि काटुजी किए गोटे माटा चश्मा लगे दौन बोर बो जे देखा गोटे चश्मा लगा माटा एटा केमिति रंधा जाए पिता कमा केमिति रंधा जाए केमिति मसला और लंका हाँ सबुदिन जो रोषे कर खाली वीडियो शूट करी मु केवल खाई ए नुआ सदस्य किए हैं केतल स्कूल आइलु बे हाँ एपट को अना टे एपटे अना टे बाबा नाच कर कहीं नाच कहीं कर कथा कौन टे बापा नाच कर
ଏଟା ପିତା କାମ ତୁଳା ସରିଗଲା ନା ହଁ ହଉ ଚାଲ ଗଲା ଦେଇ ଫୁଲ ତୁଳି ମୋ ବାପା ନବ ଫୁଲ କି ରେ ହଁ ଫୁଲ ତୋଳି ପକା ବଡ଼ ବଡ଼ ଫୁଲ ତୁଳି ସେ ପିତା କାମ ଉପରେ ରଖ ওটা কাউ দেবো কিরে ଫୁଲ କାହାକୁ ଦଉଛୁ ଲୋ ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଘରକୁ ନେଇଯିବି ପୁଷ୍ପାକୁ ନେଇକି ଦେବୁ କାହାକୁ ପୁଷ୍ପାକୁ ଆଉ ସବୁ ତୋଳ ତୁ ଜାଳିର ପକଉନୁ ହଁ ହଁ ମୁଁ ସେଇଟା କାଟେଇ ନେଇଯିବି ଏ ସବୁକୁ ମିଶେଇକି ଗୋଟେ ଘାଣ୍ଟ କରିଅଛି ତୋଳ ସେ ବୋଉ ସବୁ ତୋଳି ପକେଇବ ଆଉ ତୋଳ ନା ଦେଖୁଛୁ ନା କ'ଣ ଡାଳ ଛିଡ଼ି ହେଉଛି ବା କାଲି ପା ଗୁରୁବାର ଖାଲି ଗୁରୁବାର ନା ଲୋକ କାଲି କ'ଣ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଆଉ ମଗିଶ୍ର ମାସ ଗୁରୁବାର ଓହୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା ହବ ତୁ ଝୁଣ୍ଟି ପକଉଛୁ ନା ଝୁଣ୍ଟି ପକଉଛୁ ନା ଝୁଣ୍ଟି ପକଉଛୁ ମୋ ମାମା ପକଉଛି ତୁ କାହିଁ ପକେଇବୁ ନା ସେ ଅଧେ ପକେଇ ଦେଉଛି ନେ ଏବେ ନେଇ ଚାଲ ଆମେ ପଳେଇ